master bedroom, junior master bedroom. So yang ini junior master bedroom. Pemandangannya kat luar atas bukit, very nice. Ini apa? Tandas. Foyer, kita tengok terus dekat swimming pool. Bilik lagi. Dan ini master bedroom. So ada balkoni kat tepi ni. Bedroom tak besar sangat. Bedroom dia. Sini boleh letak wardrobe. Tandas. Audio Jungle.